khan manuk laga life te tinta stages thaki ekta hoile jonam gora din sadi gora din aro mora din jonam gora din de khushi pai hole bi parents khan bra molaga pajado kinaga tamor hobona hogina mon du khwa ekta thaki mora din du hole obviously mon sob mon du pai hole bi sadi gora din du hole dunia re sabse khushi din aro sabse phal homoy ekta ase hogina mon jane mon koi kana pura hanbe lyrics te edu likhigena pore boem de bi edu likhigena mon ge porai dia na mon edu huni thake to wedding din du hole dunia re sabse phal din ekta ase hogina mon jani ase hole bi edu wedding din du hole kunuba bra lo bare aro dunia manu ho bra kunuba ro lo na bare aji moi edu video ru kormon hodo hole wedding din du hole idia konisna sabse khushi din ase hogina mon koi ase सबसे फाल होमोय एकटा आसे गुमहान कोय आसे होलिबि इदु वेडिंग दिन ब्रा महालागा कलदि ब्रा ना फैमिली के तुक अनि दिया थाके ना न्यूली मैरिज कपल लागा लाइफ बिया गुरि दिया थाके तो अजी इदु की आसे ना अवेयरनेस निसनाबि और मोलागा ओपिनियन शेयर गुरा निसनाबि अजी इदु वीडियो लगिना आसे इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुअरी तक ना सदी रुपीस हुए Mobi call na bare iduro biological factor na nola idu environmental factor ase call na bare kile inaga winter de sade kuri iduro mobi exactly call na bare de holibi idia konis na ajekali wedding session bongji ase iduro monso prabi hosa ase nai idu ekpa bhabana kuri saule aji idu opinion logen aha ase de wedding du hole chudu mudu laga kam hoy na ekdam tango asurit pi lage na monso preparation do ekdam dangor de janwar han ke man morai guest khan ke man mati aru dusra arrangement ki man kuri na chimdi bra ta 4 times wet bukhanis na wedding din de na para manobi na thaka manobi thaka nisna ek kuri na bisi thum tham wedding luar hole mon sopra experience kuri gina hai dikhi gina hai आजिकाली तो वेडिंग तो हले एकटा फॉर्मली दिन निसना हो जायस एने गोबी मोलगा साथी लगा वेडिंग डे ना जनवरी इमान मोराइसे केस खान इमान मादिसे अरेंजमेंट इनागा गुरिसे ना मोबी इनागा गुरु लगे कोगना फॉर्मली दी एकटा हो जान ना देखिबास थाका मानु खान एको नहै दे थाका मानु खान ब्रारो पारिबो ना तान एको बि शॉर्ट न होबो अरेंजमेंट किमान गुरिलिबि तान जिंदा न होबो financially नहले सामान दे धान की देबे शॉर्ट न होबो एदु मोहन जानि आसे ना थाका मानुहान के एनागा न करिबो कोन होय ना निजु लगा खुशी एक्सप्रेस गुरि दिया आसे वेडिंग दिन अगिरे कोनिसना ठीकी आसे फाल आसे ना हलिबि नापारा फैमिली खान ब्रा नापारा कपल दा ताजुन ब्रा ना मानु लोडर शरम पाइना मोजुन लगा शादी दो बोले मोजुन बा ना बारिलेबि एनागा गुरबो लागे कोगना डिसाइड गुरि लइगना ना अगिरे मोइबा कोनिसना जिमदि ब्रा तालागा वेट 4 times saman pukha nisna mon na parilibi para nisna ek kurigina mon wedding loaram de na family laga future biya kuri dia thake mon phale to question nai hole bi moi history de sai sogole kunba story dikhile na idur hosa asne ki gogna be phapana ekta as recently ambani laga baja sati koran de 1500 crores nisna phelais तांगेर कंप्लीट करोल की देबि न बारबो होलेबि मोहन लगा हिसाब ते मोहन लगा थाका हिसाब ते मोहन बे एनेगा कोशिश करा दम दे फैमिली लगा फ्यूचर बि पिया होले चांसेस है इदु मोय किले कोय सगुलो तो थाका मानो खान बारो केमान तांगो प्रिपरेशन गुरेलिबि ताहान के एगु तुमना किले माने ताहान के आसे होलेबि ना थाका खान ना मानो खान ब्रा तांगो प्रिपरेशन गुरेगिना मानो लगा पैसा लोन लोगिना सामान दे लोन लोगिना गुरेगिना इदु वापस करोले ना बारेगिना इदु देरावले ना बारेगिना फैमिली खान तु पा खान बे थाको पारे दुरा मोहन सब होसिया हो लागे वेडिंग दु की आसे वेडिंग दु हले एमान जन्म मरो लागे प्रिपरेशन एमान थुमथाम गुरु लागे ना केस खान एमान मादु लागे गवा नहइरो वेडिंग दु हले ईश्वर लगा असोडे चर्च पर विटनेस करिगिना
দুইজন মানুহ একটা ফ্যামিলি হোৱাকে এটো wedding কয় এটো মন সব জানি আছে হলিবি আকিটো কোৱা নিচিনা এই দুই ছাৰি কিনা মহানো দুনিয়া মানুহকে কিনেকা খুশি কৰি দিব মহানগা ফ্ৰেণ্ডছ খান কিমান আছে মহানগা ৰিলেটিভ খান কিমান আছে টাউন দে মানুহ খান কিমান আছে পুষ্টি দে নহলে নাইপ্ৰিং পুষ্টি দে মানুহ কিমান আছে সবকে কভাৰ কৰো লাগে না এই দুই ভাবনা কৰা দে আকিটো কোৱা নিচিনা পইচা লোন লব সামান দি লোন লব কৰি কিনা এটো তেৰাওলে নাপাৰা ফ্যামিলি সামদি থাকো পারে এটো রা ওয়েডিং টু ইদু নহয় দে মনসব প্রপোজ হলে এজ এ খ্রিস্টান না ইদু নহয় খালওয়া পিসি গুরাগে ওয়েডিং কোন হয় ধুমধাম প্রিপারেশন করাগে ওয়েডিং করা নহয় মনসব প্রার্থনা লাগে এটো রা না থাকা মানবী নিজু লাগে হিসাবতে থাকা মানবী নিজু লাগে হিসাবতে প্রিপেয়ার করিছে বলে আপনি লাগা শাদি লাগা ওয়েডিং দে ইমান মোরাইছে দো এনাগা প্রিপারেশন করিছে দো আপনা লাগা ওয়েডিং দিন দে কিলে ইমান কমতি কোনা মানু কোন ব্রাবি না হাসিও মহাগে এদু ব্রা মহান লাগে হিসাবতে প্রিপেয়ার করি না একদম এনজয়মেন্ট ছুটু হবি তামো হবি না মহান লাগে হিসাবতে ঠিক ওয়েডিং দিন দো লইলে ভাল আছে নাকি কোনা মো লাগা ওপিনিয়ন এদু শেয়ার করি দিয়াস সেকেন্ড ডে ইদিয়া মহান সব এস এ গেস্ট মহান জানবলে কি আছে জানা ওপরে গৈ আছে দে তুরে থাকা মানু খান দো তাহান দেরি পৌঁছু পারে অলরেডি এলিস নিয়ার বাই দে থাকা মানু খান ফাট পৌঁছুলে মানু খান ওয়েডিং দে আন্দাজ দে হল দে কোন হইলো স্পেসিফিক টাইম দি দো ইমান দিন দে আহিবি ইমান টাইম দে আহিবি কোনা স্পেসিফিক টাইম দি এদু টাইম দে ঠিক পৌঁছু লাগে না ওয়েডিং প্রিপেয়ার করা মানু খান হলে উইকস এন্ড উইকস মান্থস এন্ড মান্থস না খুমাই গিনা না পৌঁছু না কেস খান গে এদু ঠিক হবো নাই না কেস খান কিমান আহিব না তাহান গে মন লাগে এकोमोडेशन দো ঠিক হবো নাই না খালওয়া দো ঠিক হবো নাই না কোডা তাহান মান্থস এন্ড মান্থস উইকস এন্ড উইকস না খুমাই গিনা না খাই গিনা তুক পাই আর ওয়েডিং দিন দে এদু ওয়েডিং দিন দো কিতিয়া খতম হবো না কোনা তাহান মন তুক একটা থাকে পিয়া লাইন দে নহয় গিনা তাহান ব্রা প্রিপেয়ার করা সামান দো তাহান ব্রা প্রিপেয়ার করা জায়গা দো এकोमोडेशन দো ঠিক হবো নাই না কিতিয়া খতম হবো না কোনা মন তুক একটা না এনাগা থাকে এদু দাম দে মন আহা মানু খান টাইমিং না জানি গিনা না মর্নিং ব্রা সামদা আহা জুয়া কুরি থাকিলে তো কুট হবো না তাহান ব্রা কি ভাবনা করবো এদুরা মন স্পেসিফিক টাইম না কি দিয়া মাদি তাদের ঠিক যাবি না নিউলি ম্যারেজ কাপল কে ব্লেসিং দিবি আর খালওয়া কি আছে খাবি যাবি না এদু ফ্যামিলি দি চলাব লাগে অলরেডি স্পেশালি মন লাগা জাগারে লো ইতিয়া দেখিবা আছে কি মর্নিং ব্রা ইভিনিং দা খায় তাহান তুক পায় আছে নাই না জানে না মন লাগা টাইমিং হিসাবতে বেরে মন মানু লাগা টাইমিং হিসাবতে বেরাও লাগে মানু লাগা টাইমিং হিসাবতে বেরাইলি মন এডভান্স হবো দে পাংচুয়ালিটি হইলি মন এডভান্স হবো হলি মহান লাগা নিজু লাগা টাইমিং দি কি দিয়া বেরাও এদুর কি দিয়া বিনো এদিন মিলি গৈ আছে আজি কালি লো ওয়েডিং বেছি হৈ যায় আছে এদু ব্রা স্পেশালি মহান সব পি এভিয়া হবলে না স্পেশালি কেস খান টাইমিং কি দিয়া মাদি তাতে ঠিক যাবি তুইদা নিউলি কাপল ম্যারেজ কে না ব্লেসিং দিবি আর আপনি আমনা মইবি কি খাওলে আছে খাবো যাও না এনাও গুরু লাগে অলরেডি আকিরু কোনিসা টাইমিং ঠিক তে না হেগনা তাহাঙ্গে টিকটার প্রিপারেশন করা মানুষকে দিকদার দিয়া নিচিনা মন ইনাগান হব লাগে বুগনা আজি লাগা ভিডিও রা ইনি মই লাগা ভাবনা একটা দুইটা আজি কলি ওয়েডিং সেশন পংজি আছে এদুরা মই লাগা ইনি ওপিনিয়ন অ্যাওয়ারনেস নিচিনা বি আর মই লাগা মন দে কি আছে আজি লাগা ভিডিও রা নান সব কে শেয়ার করি দিয়া আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও